oko 600 grama puretine. Naravno, u nedostatku puretine možete koristiti i pileća prsa. 10 grama soli. Ostaviti da stoji na sobnoj temperaturi do upotrebe, nekih 20 minuta. Svježa slatka paprika. Suncokretovo ulje. Pržiti 5 minuta na srednje jakoj temperaturi. Ostaviti da stoji poklopljeno do upotrebe negdje oko 15 minuta. Luk, mrkva, korijen peršina, korijen celera i opcionalno ako imate malo korave. Ako nemate, nema veze. Sve naribati, osim luka i češnjaka koji treba sitno nasjeckati. Pržiti 10 minuta na srednje jakoj vatri u istoj masnoći gdje se pržila paprika. Luk i češnjak pirjati, to jest dinstati, samo 3-4 minute. U korijenasto povrće dodati lovor i po želji ako imate za pikantniji i bolji okus jednu malu ljutu feferonu. Sada maknuti kožicu s paprike, bez brige ide bez problema. Nastaviti pirjeti 7-8 minuta na srednje jakoj temperaturi. Uliti 3 decilitra mlake vode. Dodati 2 rajčice ili paradajza. Lagano kuhačom pritisnuti odozgora pa kuhati poklopljeno 5 minuta. Maknuti kožicu, skida se vrlo lako, kao recimo kapica. Kratko promiješati, istovremeno vrhom kuhače pasirajući narednih svega 2-3 minute. Uliti 2 litre vode. Pa kuhati 20 minuta na srednje jakoj vatri. Dodati 500 grama oguljenih krumpira narezanih na četvrtine. Nastaviti kuhati 25 minuta. 250 grama karfiola, to jest cvjetače, narezati na cvjetove. Smeđa leća iz konzerve, oko 250 grama odsjeđene mase. Vratiti natrag puretinu. Više ne koristiti kuhaču kako se zbog nje krumpir ne bi raspao. Miješati pomicanjem posude u jednu ili u drugu stranu. Kuhati još 10 minuta. Papar. Po želji malo himalajske soli. Samo promiješati i dodati obilno sjeckane listiće peršina. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti, ali i preporuke za slična jela koja bi volio da probate.